नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची मे मास 17 तारिख 2026 रविवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी तारापुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सावित्री आड़ी बंत भद्रक रे। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुजी महल चंदका भुवनेश्वर। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी भंजनगर गंजाम रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी अनसरा कोणार्क पुरी। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी काकटपुर पुरी। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी समपुर हिंजली काटू गंजाम रे। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पाटपुर बहुग्राम सालेपुर कटक। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी भंजनगर खेल पड़िया गंजाम रे। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी नुआ गाँ धौली भुवनेश्वर। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी गोविंदपुर डेलांग पुरी। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी विश्वनाथपुर कपिलास ढेंकानाल। आजिर नाटक मनीष समयर दास। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी काटे सिंहपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी साउखेत नेमाल कटक। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी चंद्रमौली माधव नियाली कटक। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी बीरस वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी HMT ग्राउंड बालानगर हैदराबाद। आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी खंडसाई निश्चिंत कोइली कटक रे। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी आउरी प्रीतिपुर जाजपुर टाउन। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी सिक जंकिया खोर्धारे। आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी नंदीपुर दशरथपुर जाजपुर। आजिर नाटक
କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପିକରାଳି ଗରଦପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କେନ୍ଦୁପାଟଣା ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଝାଟିଆ ଦେଉଳ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଇଁ ଶେରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଦୁଆଣୀ ମୁରୁଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିଗୁଣ୍ଡି ବୁଦ୍ଧିପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅଟେଇଗୁଡ଼ା ଚାରିଛକ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଳ ବେଗୁନିଆ ଖପରାପଦା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜାମୁତକୁଲା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାଞ୍ଚମାଣିଆ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଜିପାଟଣା ଗୋପାଳପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଗପ ମିଠା ତୋ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କନ୍ଦରପୁର ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ରୋୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶିଳିପୁରା ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବୁଦ୍ଧପୁର କନ୍ଦରପୁର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁତେଇ ବଡ଼ଗାଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହାତୀଝୁରି ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବୋତଲମା ବାଙ୍କି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ପଥରଗାଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଅପ୍ ଅଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଅପ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।